नमस्कार बंधुरा आर किचेने आपनादेर सबाइके स्वागत। शीतकालेर सन्ধ্যা बेलाय गरम गरम बेगुनी दिए मुड़ी खेते किन्तु असाधारण लागे। आमार आजकेर रेसिपि मुचमुचे बेगुनी किभाबे बानाच्छि आसुन देखे नेওয়া যাক आमार आजकेर এই ভিডিওর माध्यमे। बेगुनी बानानोर जोन्नो आमी प्रथमे एकटी बेगुनके भालोभाबे धुए निये एभाबे पातला पातला करे केटे नियेछि। एबार बेगुनेर मध्य लवण माखिए नेब और लवण माखिए राखले बेगुनिटी खेते खूब भालो लागे। बेगुनिटी भाजार जोन्नो एकटी बैटार तैरी करब। तार जोन्नो प्रथमेई बाटीते दिए दिलाम किछुटा परिमाण बेसन। अच्छा बोले राखी आपनारा किन्तु एखाने बेसनेर साथे अल्प चाल गुड़िओ एड करते पारेन। दिए दिलाम स्वाद अनुयायी लवण, कालारेर जोन्नो दिलाम अल्प हलुद गुड़ो, झालेर जोन्नो दिए दिलाम लंका गुड़ो और दिलाम हाफ चामच कालो जिरे और 1/4 चामच खाबार सोडा। एबार अल्प अल्प जल दिए बैटारटिके आमी तैरी करे नेब। तबे खेयाल राखबेन एकबारे किन्तु जल दिए देওয়া যাবে না, ताहले बैटारटी पातला हয়ে যাবে। देखते पाচ্ছেন আমার बैटारटी कत सुंदर तैरी হয়েছে। আর এদিকে বেগুনিগুলো ভাজার জন্য আমি কড়াইয়ে তেল গরম করতে দিয়ে দিয়েছি। আর এই গরম তেল থেকেই অল্প একটু তেল নিয়ে ব্যাটারটির মধ্যে দিয়ে দিলাম। এই গরম তেল দিলে কি হয় বেগুনিগুলি খুব সুন্দর মুচমুচে তৈরি হয়। তেলটি দিয়ে ব্যাটারটিকে আরও একবার ভালোভাবে ফেটিয়ে নিচ্ছি। বেগুনি ভাজার জন্য ব্যাটার কিন্তু আমার একদম রেডি। এবার ব্যাটারের মধ্যে বেগুনগুলোকে এভাবে ডুবিয়ে নিয়ে গরম তেলের মধ্যে ছেড়ে দিচ্ছি। আর এই সময় গ্যাসের ফ্লেমটি কিন্তু লো টু মিডিয়াম করে রাখতে হবে, না হলে বেগুনির এক পিঠটা লাল হয়ে যাবে আর অন্য দিকটা কাঁচা রয়ে যাবে। এবার বেগুনি ভাজার সময় উপর থেকে এভাবে তেল ছড়িয়ে দিচ্ছি, এতে করে ব্যাটারটি খুব ভালোভাবে সেট হয়ে আসবে। এইভাবে উল্টে পাল্টে বেগুনিগুলোকে খুব সুন্দরভাবে ভেজে নিয়ে আমি তুলে নেব আর একই প্রসেসে বাকি বেগুনিগুলোকেও ভেজে নেব। আমার আজকের এই রেসিপিটি আপনাদের কেমন লাগলো আমায় অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। ভালো লাগলে লাইক করে পাশে থাকবেন। ধন্যবাদ।